Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳамаи подписчикои канали Автолайф. Чӣ хел ҳастен бародаро? Соз ҳастен, хуб ҳастен? Умедвор ҳастам ки ҳама каса сиҳат саломат ҳастен. Имрӯз рӯзи якшанбе қарор дорум дар мошинбозори Душанбе ва беҳтарин мошинҳоро сиёмка кардагим. Ҳама рӯза қисм ба қисм видео карда барои шуморо дар YouTube, дар TikTok, дар ҳамаи ҷо пешкаш мегардонем. Фақат бародаро дастгира фаромӯш накунед, ҳамин наворда як тай лайка бигзорен. Касое ки бори аввал дар канали мо ҳастанд, албатта ки дар канал обуна шавен ва ҳама рӯза аз видеоҳо, аз нархи навои мошинҳо дар Тоҷикистон метавонем бохабар шавем. Раҳмат ки бо мо ҳастем, мо ҳам дар хизмати шумо ҳастем. Саломат ва зинда бошем. Мерседес бародаро кузовои 250 220-мои соли 2015 ҳай объеми DVD дизел қатӣ. Марама тамошо мекунем, касе ки харидори аниқай номерош паларка. Айломи канали Автолайф занг бизанем. Ана барои шуморо арзон кардан метавонам бародаро. ҳуҷҷат танировкаш 1 соли пра. 4 таваллони нав. Марама салон шояд мегирем, салон шам як тамошо кунем. Пробеги 69000. Хоб. Коробка автомат. Хоб, ҳобиза фул ҳама навро дорад. Автопилот, бор компютер, климат контрол. Хоб, старт стопа. Пробегишон 84000 пробег дошта. Объеми моторош DVD дизел. Чанд там расход дорад? 6-7 литр расход. Хоб, нақша 260000. 260 бо савдо мешавад. Номеро телефон абу акамоне 909 52 87. Хуб, занг мезанед, якав барои шуморо бештар маълумот метаҳам. Не. Сечкои нав бародаро соли 2012. Кузовои 204. Объеми моторош 2 бензин. ҳуҷҷат танировкаш чанд хайрата? 5 моҳи дига. Салон шаҳр мегирем, салон шам як тамошо мекунем, касои да маъқул мешавад. Бу яка барои шуморо бештар маълумот метавонам. номеро шам мемонам. 8 моҳ ай Германия овардагишанд. 8 моҳе ки дар Тоҷикистон ай. Электропакет обогрев, хоб, автопилот, пробегиш видеонишон додаги нест. Коробка автомат ай, дефилус, кондиционер, бор компютер, климат контрол. Хоб, ҳама навро чикор мекунад. Люкам дорам. Нормально хафон тамошо кунем. Мошинча тозай шояд бе ягон кам буди. Чанд смака нархаш? 140 та бо муомила доро хана. Муомила доро. Хоб, номеро телефон абу акамоне? 93 151. 93 151. 3505. 3505.
خب زنگ بزنین یکه و برای شما را بیشتر معلومات میتن خیلی باید نقصان دیدین حالت ماشینا لکسو RX 350 سالش 2011 همین موتورش 3.5 وای برام بنزین 4 وده 13 لیتر از خود 4 تا بالون اینا 1 سال داکومنتش تانیروفکاش مرمای یک سالون شو تماشا کنیم اباگریف لیفت ستا پیلوت ستار ستوپ های автомат кондиционер бор компьютер климат контроль شما حالا چیکار میکنم کم دارم مرمای یک خفان تماشا کنیم نقشه چند هستیم تقوی نرخش؟ 220 چند؟ 220 220 او ارزون نشانه ویدیو مشتری 210 مشتری 210 نمره تلفن تقوی مونیم تلفن او 909 80 60 84 خب زنگ میزنن بو تقوی برای شما را بیشتر معلومات میتن کسایی که هم خیلی ماشین در کار شما مثلا خیلی کوزوف موتور همش سوده نه چند تا میخره از خودش پریمیر نمی هم از خودم چند تا میخره خاک ما رو سیگار پایکش نکردم اینه که پیکود اکانوم وای ده اکانوم صبح خمره نه خونده الانترا برادرو سالش 2017 لیمیتد انا کامپلیتاسیای فول شدیم تماشا میکنیم امریکا کسایی دام معقول میشه بو زنگ میزنین یکا برای شما رو بیشتر معلومات میده کامرا خفا هم کار میکنه بشوا چه خیلی خوب دیستیم مرا یک سالون شامل میگیریم سالون شامل تماشا کنیم از 15000 با автомат коробка микрофон да багреф у 52000 пробег дора стар стопай бор компьютер климат контроль автомат коробкаш у ликам дора аби моторуш дай бензин 50000 داشتگی چند است مکان ارخش؟ 145,000 بو ارزونان میشه نمرش 980 14 11 11 زنگ میزنین یک و برای شما را بیشتر معلومات میتم ای بو نختوندین نولاتی ماشین پولی اینجکتر هیدراولیک همه جوش کار میکنن اینجا توش تیوشیدگی نیو بارودارو سالش 2009 یک چند نفر پرسیدگی بودن مرحبا نمی برای شما و بعدیم یک هفته اینجکتر داره و بنزین خالی اینجا توش هم تایور شدگی همش بالونو چورتا نوا تا بالون نه این پریدوکش چوش کار میکنه پریدوک راز یک سالون شاید تماشا کنیم کسایی دا که اگر نیمه در کار شد نمره کرم میمونم زنگ بزنیم انا برای شما با ارزونان میکنم چند است مکان ارخش؟ 50 تا بو معامله دارن خیلی واریانت ها داشتی داره فقط سون نه علیش نمیشه 38 98 64 98 ها و زنگ بزنین یک کبو برای شما را خیلی بیشتر معلومات میتم سوزی خواهم مسئله کوزو فروش هم است فویزای همش ساخت مرسدس هیچکا
хушмандоям сечка висиурай марава наваро шумора 98 солай ҳабиюм як газ хати газа бензин ҳуҷҷатош то октябри 2020 дора марава на салон шояд тамошо кунем خب 213,000 пробег дора коробкаш механик дца электроасеир дора кондиционер печка салонам тӯбаи хушрӯ ҳабин моторуш як гаст растоя газ шуви бачуро чанд та мехӯрад чӣ хеле ам масъалаи кузов чӣ хеле шуд خیلی زدگی پوسیدگی نه خیلی میلی شکل لبوی ماشین داره نکی سوداشون چه روز هم در واگن میگیریم میلی چی داره چند سمت نرخش 60,000 با معامله داره با معامله وارنت حالش هست فقط داره هم با توری بگیره علیش همیشه نامه تلفن آگوه کمونه 907 907 49 49 26 26 خب زنگ بزنید یک او برای شما را بیشتر معلومات میتونم خیلی بوی نختوزیم مولاتی ماشین ها